20 mariages, 20 maris et 20 cœurs brisés. Sa vie ressemble à une tragédie amoureuse qui a mal tourné, encore et encore. Le mariage le plus long a duré seulement 4 ans, le plus court à peine quelques semaines. Na katikati yo wanaume yote paka ya 20 yote kufika, nilipata ugonjwa wa HIV. Niko nayo na mesa dawa, na hiyo dawa huwezi mesa bila kukula. Oui, vous avez bien entendu, 20 mariages et aujourd'hui, elle est toujours célibataire. Mais à travers tout cela, une chose est restée, une fille qu'il a abandonnée, ne lui laissant que la seule famille qui lui reste, son petit-fils. Maintenant, seule dans une maison remplie de souvenirs, elle se demande « Est-ce que tout cela en valait la peine? Qu'est-ce qui a mal tourné? Et peut-elle trouver la paix dans la vie qui lui reste ?» Quand j'ai entendu son histoire pour la première fois, je n'y croyais pas. Alors, à la 18e occasion, je me suis assise avec mon partenaire et je lui ai raconté mon histoire, en expliquant que j'avais déjà un enfant. Il semblait compréhensif et désireux d'avoir un enfant avec moi. Cependant, après 7 mois, nous nous sommes séparés. Plus tard, lors du 19e mariage, je me suis encore une fois mariée, mais un jour, mon mari est parti au travail et n'est jamais revenu. Après des mois d'attente en vain, des amis proches m'ont dit de ne pas être stupide et que mon mari ne reviendrait jamais. Malheureusement, leur prédiction s'est avérée vraie. Lors de la 20e tentative, je me suis mariée une fois de plus, seulement pour que la même vieille histoire se déroule, entraînant encore une autre séparation. Ainsi, malgré mes 20 mariages, je n'ai jamais réussi à maintenir un mariage réussi. À ce stade de ma vie, j'ai vieilli et je n'ai plus l'intention de chercher un autre mari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله يمكن ko kamasatan do masamin dantata nulila o kɔfɛ an bɛ sɔli caya an ka cɛ belebele ni ka kira alayhi salatu wassalam n'a ka sokɔnɔmɔgɔw n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ min bɛna sen bila ni n'u sen bila nɔ la fo ka to waati bila Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ waati min latigɛ kɔfɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen don kira mandenya la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni foli ye foli min daminɛ ye kisi ye foli min laban ye kisi ye foli min ta sɔrɔ dina foyi kɔnɔna la n'a ma kan ka dina sanuma ba nin ye foli min an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah an bɛna kuma ni musokɔrɔba nin kan an bamuso nin kan ni ka histoire filɛ histoire de bɛ a ka bali fɔ ka tɛmɛ sabula mun de kosɔn a bɛ kasi la parce que bi a kɛla nimisa ye mun de ɲɛfɔ fɛn dɔw bɛ ɲɛnamaya kɔnɔna la dɔw bɛ se ka rattraper dɔw tɛ se ka rattraper o de bɛ juma ye adamaden bɛ waati min tɛmɛ i si bɛ waati min tɛmɛ fɛn dɔw de bɛ a tɛ se ka rattraper i b'a ye k'a fɔ ko a kɔlɔlɔw de fanga ka bon fo ka tɛmɛ ala an bɛɛ lajɛlen latanga ka bɔ o ma c'est que nin kɔnɔsɔn nin an bɛna na don a détails kɔnɔna la n'a fɔra ko a ye furu 20 nin kɛ furu 20 bɛɛ lajɛlen fana labanna ni furusa le ye i b'a ye k'a fɔ ko kuma ka ca a y'a furu min yɛrɛ mɛnna fo ka tɛmɛ o bɛ san 4 le ye n'a fɔra ko muso ye furu 20 kɛ ka bɔ o furu 20 kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'o muso tɔgɔ la ye cogo di mɔgɔw bɛna mun de miiri mɔgɔw bɛna mun de bila u kunna o tigilamɔgɔ yɛrɛ fana bɛna mun de miiri a yɛrɛ ma ale yɛrɛ fana bɛna mun de bila a yɛrɛ kunna a bɛna mun de ta ka ɲɛsin a yɛrɛ ma mun de kosɔn an ye nin video nin garder an bɛna walawalaliw k'a kan pour que nafa bɛ se ka sɔrɔ a la ɲamu kan pour que an badenmamusow fana bɛ se ka ladilikan caman fana sɔrɔ a kɔnɔna la an bɛna o de ɲɛfɔ an bɛ baara min na o de bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ka baara ye o de bɛ arruqiyatul shar'iyya ye o de bɛ fulakɛli min silamɛya sɔnna ma ani tibbun nabawi ani an ka kira alayhi salatu wassalam ka dɔgɔtɔrɔya
c'est qu'à kɔnɔnaw la an ye boribori minnu kɛ an ye ko caman faamu min b'a adamadenw sɔrɔla ɲɛnamaya nin kɔnɔna la an caman tɛ lakɔlɔsiliw kɛla la walima i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ caman de b'a yira k'a fɔ ko non nin kɔnasɔn ninnu c'est des choses naturelles a kan ka kɛ ouais o bɛ yen mais fɛn fɛn min bɛ na adamaden ka ɲɛnamaya la ka siriko ka caya fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer olu kosɔn i b'a ye Alahu Taala ko wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer ko caman b'a adamadenw sɔrɔ la ko caman b'a adamadenw sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ o yɛrɛ boronɔ o le ka ca a kɔnɔna la sinon Alahu Taala yɛrɛ min y'o dan Alahu Taala ko ale yɛrɛ Alahu Taala a ye tɔɲɔli interdit a yɛrɛ kan wala mun kosɔn waati dɔ la an ma yɛrɛ bila sitana bolo sitana b'aw mara sa an bɛna na don ninnu bɛɛ lajɛlen walawalaliw kɔnɔ ka se ka faamuyali di bɛɛ lajɛlen ma furu 20 furu san 20 a cɛ ka jugu a ye den kelen pe de sɔrɔ ani mamaden on dirait ani mamaden fana bɛ ɲɔgɔn fɛ c'est que mun de bɛ nin lasela mɔgɔ ma i ka ɲɛnamaya kɔnɔna la ko dama dama bɛ yen o ko dama dama ni an bɛna na o développer a dɔ bɛ juma le ye o de bɛ ɲɛjugu ye ni a ye n'u ka mɔgɔ min sɔrɔ o bɛ se ka na ni nin ye o tigilamɔgɔ ka ɲɛnamaya kɔnɔna la an do kumana a ye n'u kan an ka mawulu caman kɛ ɲɛjugu kan ɲɛjugu kira alayhi salatu wassalam a ko a bɛ kɛ sababu ye ka cɛ faga ka adamaden ladon kaburu kɔnɔ fɛn min bɛ kɛ sababu ye ka adamaden faga o le bɛ juma ye k'i ya ɲɛnamaya yɛrɛ tɛgɛ k'a dan bila i ka ɲɛnamaya la c'est comme ni dugukolo nin ko ka ti ne pli la a b'i faga fɛn bɛ se k'o kɛ o tɛ se ka bali fɛn foyi ma dugukolo ko kan fo n'Ala yɛrɛ k'i latanga ko a bɛ kɛ sababu ye ka ɲɔgɔmɛ fana lase dagadenw ma ɲɔgɔmɛ dɔ bɛ bigan dɔ le qui est beaucoup solide et kabako caman b'a ya koɲaw la an tɛna dɔn o tɛ taa i la a bɛ kɛ sababu ye ka ɲɛgɛmɛ lase dagadenw ma a bɛ ɲɔgɔmɛ fana faga c'est que i b'a ye k'a fɔ ko ɲɛjugu bɛ se ka na ni nin ye adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔna la juma fana bɛ se ka na n'a ye o le bɛ dabali ye an k'o le ɲɛfɔ n'a fɔra ko dabali force invisible dɔw le b'a kɔfɛ jinɛjugu dɔw le don o de bɛ dabali kɔfɛ dabali tɛ fonctionner jamais k'a fɔ ko esprit dɔw tɛ yen jinɛ sitana dɔw t'a kɔrɔ non dabali bɛ se ka na n'a ye walima bangebagaw ka dakan dɔw ta famille yɛrɛ kɔnɔna la o fana bɛ se ka na ni nin ye dɔw ma walima o tigilamɔgɔ yɛrɛ sitanaw y'a ye ka jarabi a la o fana bɛ se ka na ni a ye adamadenw ka ɲɛnamaya la sabula n'a ka musokɔrɔba nin filɛ a hinɛ bɛ a bɛ kasi la fo ka tɛmɛ ale yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲininka mun de b'ale yɛrɛ la mun danga de k'ale sɔrɔ mun malédiction de b'ale yɛrɛ la mun de b'ale yɛrɛ la au juste k'a fɔ ko ale tɛ se ka adamaden cɛ dɔ yɛrɛ mara ale tɛ se ka cɛ dɔ yɛrɛ sɔrɔ a ya ɲɛnamaya la ka mara ni ka nin filɛ nin hinɛ ka bon fo ka tɛmɛ ni mako bɛ walawalali la a vidéo bɛna janja fo ka tɛmɛ parce que an bɛna kɛ étape par étape pour que faamuyaliw bɛ se ka sɔrɔ ka na don a kɔnɔna la dabali min yɛrɛ bɛ mɔgɔw fara furuɲɔgɔnma fila fara ka bɔ ɲɔgɔn na Alahu Taala yɛrɛ ko di est-ce que Ala kumana kan wa est-ce que n'i nana an ka kuranaba nin kɔnɔna la wa an k'o le ɲɛfɔ an ya diinɛ nin ye fɛn complet de ye fɛn foyi tɛ yen k'a fɔ ko diinɛ ka min to yen o de kosɔn n'a fɔra i ma ko fɛn min tɛ se ka expliquer silamɛya la dɔrɔn i cɛ ka bɔ yen c'est que o ko tɔgɔla ye nkalon de ye silamɛya kuma la fɛn bɛɛ lajɛlen kan silamɛya yɛrɛ y'a constitution de bɛ yen a dafaniba o de kosɔn an mako tɛ k'a fɔ k'an bɛ taa fɛn dɔ ta yɔrɔ wɛrɛ ka na adapter an ka diinɛ la on n'a pas besoin de ça an ka diinɛ dafa de dila ma hali bi faamuyali ko ɲuman Alahu Taala y'o d'an ma an bɛna na don ni le walawalaliw kɔnɔna la ka se k'an balimamusow nafa n'a ye ka se ka espoir fana d'u ma parce que caman de fana bɛ nin étape kɔnɔna la o bɛna ye k'a fɔ ko o ye mariage caman de kɛla min n'u échoué la dɔw yɛrɛ ta yɛrɛ tuma démarches kɛla a bɛ échoué tuma démarches kɛla a bɛ échoué dɔw yɛrɛ ta min yɛrɛ échoué la a ka ca ni nin musokɔrɔba nin ta nin ye ni min yela o de bɛ lakari dɔw yɛrɛ ta bɛ taa sɔrɔ a sangida yɛrɛ ma se yɔrɔ si
mais mɔgɔ hakɛya min bɔla kɔ min ma se ka marcher o de ka ca komi an bɛna nana détail o ye ɲam ka inchallah